आगे कथा ओलिया सिद्धे का हुई मोहरानी करने ओलिया चिची प्रभावते आहारिको नगोरी विक्षमा ओजी कुवानको सेनापति नीलकंठ नीलकंठ आज तोता मध्य नगरी विक्षमा तोता आज आग को पाद बढ़ाइबे हम तो अस्त्र चालना करिबे भल जगे पहुंची जाइछु सम्मुखे महाराज मोर सहित तरबारी तर तर हेलानी तर रक्त बाल करिबा भाई हो तो तर करिबी आगे जमा पकानी पाद घोटी आसीब तो मुंडे विपद आगे जमा आखि खाऊ खाऊ बेरिबु
हे हो मूर्ख ए महाराज हां पारिलने चंद्रहास हे मूर्ख आगे अछि चंद्रहास ए थरटा मते ଆଉ କେବେ ରହିଛି ତୁମର ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଅଧକାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ এই দেখুন ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନା ହଉ ଜଗରାଣୀ ପ୍ରଭୁରେ ବିକ୍ଷମା पळेला मला छाडी गाव राहती बा साथ ही जाबो हां बिना जाता है मोटा मरी गया ଏସ୍ତ ଯୁଗୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ ନା ଯିବି ହାଁ ପଳେ आज ये तो से गला ସଦା କହିଲ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଛି କି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଁ କାଟିଛି ନାଇଁ ତ ମୁଁ କାଟିନି ସେଇ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ସିଏ ଯଦି କାଟିଥିଲା ମା ତ ନିକଟକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା କି ଆଚ୍ଛା ତା ବଦଳରେ କରିଥିଲ କୁମାର ଏ ମୂର୍ଖଟାକୁ ଦିଅ ଓ ଏ ମୂର୍ଖ ଅବସାନ ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା କଥାଟିଏ ଶୁଣେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଛି ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ କଥା ଧଇଲ ହବ କି ତୁମେ ହେଉଛ ସବରୀକରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ନ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କେବେ ନ କରିବି आज हम गणना बेढी गली बापा जन लोक दर्शन मारी रे ए मते छाडी दो जन लोक दर्शन मारा के तमर बळ होची आ कहियो କଥା ଯାହା ଛାଡ଼ି ପଡେ ମୁଁ ପଡେ अरे छाड़ी देवी तो निश्चय ମୁଁ ଶିକ୍ଷେନ୍ଦ୍ର ପଡେ ଆଉ ରହିବିନି आग कह कुमार चंद्रहास को आंगुठी काटी थिला कि କାଟି ଦେଲି ଯେ ହେଇ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଲେ ମୋ ଦେହ ପଡେ काटी थिलु ना ए मो बाणा ए हगी बगले साइड में खाउँछ ए महाराज तुमले दया नै के म तुमके पे क्षमा गर्थे तुमके त साहाय्य गर्थे म त छाड दो मु आ किछि गरिबिन न रे बधिया दुष्ट बुद्धि सहित विषे देई थिलु मते अनेक दान आपण में मिछ कौछ अवश्य यंत्रणा प्रतिशोध अवश्य नै ए ये मालो गधिया ଆଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ରାଜାଙ୍କ ଚରଣୀ ए गधिया अरे तोते म छाड़ी देबे निश्चय आग 10 थर कान धरि बसठु तापरे निश्चय छाड़ी देबे अरे जहाँ तो गल मैं खंड मंडल गधिया महादेवी ना पड़ू कान धरवे तुम ठीक लगुच ना तुम सम्मान दिले रखु तोरे मोहर सम्मान नहीं तोर सम्मान अछि अच्छा घोड़ा भी दावा मोर किसी हबनी कहता बस बसबी मत तो जन ना गणिले मुझे बसबी बस पड़ा था कहीं अरे मजा करू थे गधिया बस कहू छे
एक दुई घन्टा म भन्दा आसुने एक दुई घन्टा म बसी पनि अरे म गल्ती भयो नि नाइ लामो ए एक एक त अरे कहिले परे बस के लाग्यो जे मैले भने एक बस्याको अरे क बसेको कहिले थिले बुढी छ कान धरकी 10 थर बस उठोवा पाइ पर्छ छाडी पनि हो बाबाले गोबटे भात खाँदै बारीबाट बाबा छाड्यो हौ आधा घन्टा म बस्छु एक बस दुई बसिबी दुई एता कहू न दुई बहुत अच्छा गुमा ए हमारी छोटा को दिया वो बाजुक्त शिक्षा ए भाइ ए छाड्दै म भन्दिबे म त म माइ अरे गरम बाबा सोया ए बाबा सुन म माइ गरम गर्दै बेली भएन विषया ए मारो तुझे अलिकति रक्षा गर्दा हो बाबु तुझे छिनाले भन्नु ओ बता राग गधिया अरे गधिया आउ तो पुढे विवाह करू ବୋଲି मने मने स्थिर କରିଥିଲୁ विषय कुन नाइ लाउ हामीले हेइ खेला विषय नाइ अरे नियो विषय ए बुद्ध दियो उपयुक्त शिक्षा रे मु पिता जीवन गर्छ म जगु आज उतर्ने बाली म जगु गरौ ए भाइ ल्याउ ए हाल्यो माटी दया गरे के दया मा सम्मानले रे गधिया म तते आज निश्चय दया करिबि आओ तते भद्रावती पुराण महामान्य महामन्त्री आसनले बसे मन्त्री हेबिना अरे बसे बोला अरे निश्चय बसेको आज म देवी तते उपयुक्त शिक्षा महाराज आज हमारा समस्त कंटक दूर होइछे महाराज आओ आपनका नाते चंद्रहास्य